Bora lá. Episódio 4 já, mano. Caralho. Bora. Previously on Alan Wake. Ué. Ih, peraí. Cadê? Hunted by the law. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. Alan. Okay. Shh, baby. It was just a nightmare. Alice. Chapei. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. Chapei. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Não, relaxa. Have been Vai, for a while. tá tudo bem, relaxa. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Dormir. Nossa senhora, acordei até num lugar que eu nunca vi na vida. Acho que é assim a vida, né? Que dizem. I felt groggy. Eita porra. Whatever Hartman had pumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. There were only empty sheets of paper here. No Eu era manuscript pages. prisioneiro no bagulho, a porta literalmente de vidro. O cara pode só sentar o pé e vazar. Opa. Good evening, Alan. Well? Are we feeling better now? Feeling Não, calm? tranquilo. Relaxa. Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big review. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Bora. Nossa, eu dei um socão nele, provavelmente. Ó, já vou. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. Okay. I specialize in treating artists. Eita, pô. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Não, me deixa sair. Vou ficar maluco aqui. This way, Alan. Abre. Bora. Vai. Pô, podia bater nesse cara aqui no elevador, né? Batia nele e roubava a chave dele e vazava daqui. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Ok, We go this então, way, Alan. I realmente wasn't ready for another esquizofrenia. shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Vai acreditar porque é It's verdade. all in your head. You've been making it up. Apart from Então. the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your Explicou o que subconscious rola comigo aí, ó. mind trying to protect you from the too painful truth.
Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Verdade? Olha, o cara sabe, tá? E aí? Oh, relógio. Vou ler isso não. Caguei. Bora, fio. Acelera o meu passo aí. Posso pular daqui não? Eita. Posso pular daqui? Posso? I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Calden Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. Oxi. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It Bateu. seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. Chato. This way. Follow me. Vambora. Vai ficar Alan, tranquilo. what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Eita, vai ter um Imagination show is what you daquelas. work with. After all Tora your daqueles, nightmares, this should come as an cepada. immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside yourself. my head. But I I can't dug my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. O cara tá falando tudo certo aí, só que eu não escuto, Come né? along. Infelizmente. Let's go inside. Bora. Ó, cabeça de búfalo. Búfalo, o quê? Uma Here's força the entrance pintuda? to O the office quê? wing. That's for staff only. Chifre de alci. My trophies when you first arrived here. I do love to hunt. Olha o búfalo. The great outdoors. Toca porra. Man versus nature. It's Quadrinho. wonderful stuff. Livros. Focos. Pô, o cara fala demais, meu. Fala demais. Ó o café. That's right, I got you. I'm a real Urso. bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for É. sure. Please. Sei. Mr. Wake is confused enough as it Ah, um is. gerador. Yeah, you'd like me to go away. So Hartman you- had mentioned that the power had been You acting can't up. just decide what Maybe kind that of was the dream reason you for the have, or when you generator and the have it. work light on the balcony. The generator hadn't been activated, sorry, and there was no key. Ew. É, os caras falam mesmo aí, essas paradas aí, ouço. Pô, não posso abrir nada, explorar nada. Cavalo branco de Napoleão com o Napoleão branco do cavalo. No falcão. Bom dia, moça. Cadê o cara? Me perdi dele. Alan, please. Ah. This way. Bora. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Claro. Tranquilo. A gente continua, pô. Tem não. E o cara? Ah, tá aqui. Mano, que isso? My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. Ah, os caras do I hope it início. wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After Meu the band Deus. broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC Claro. and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. É. Paia. No, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write.
really is for the best. Don't you think? É claro, não, eu vou, relaxa. Pega esse martelinho I'd e like taca to na nuca bash dele. his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not Mano. crazy like us, Sonny. Yeah! Being Esse cara é crazy's a louco, mano. requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! Esse cara é louco mesmo. Down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. O cara escondeu na bunda o papel? My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Oh, Crazy or not, Oh. the Andersons made more sense. ixi, ó. Esses gráficos aqui estão realmente muito realistas, inclusive. Olha. Caramba. Onde os videogames irão chegar? Que porra é essa? Calma. Pronto. Voltou, tá tudo bem. Meu Deus do céu, mano. Ele todo bugado, vai pra merda. Tem que voltar, né? Wake, why don't you humor Dr. The doors were Hartman and locked. give the writing a Hartman and the shot? nurses would have Typewriter's keys, in your room. but there was no way to get my Get to your room hands on by them. those stairs, Wake. Ai, Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. ixi. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark Pera, eu tô outside. aqui já? My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Ih, pera, eu tô... Ih, rapaz, deu bom não, viu? Peraí. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Travei no lança. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Travei no Hey, lança. Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Não, relaxa. Pô, fica tranquilão, pô, relaxa. Pode ficar I didn't know what the relaxado. chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Bom, embora, né? I don't Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Esse cara é doidão, velho. Mano, esse cara... It wasn't a love tap. Mano, Crazy esse old cara... fuck hit her Mano, hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. mano. Esse cara matou a mulher. Que porra é essa? Eu vou embora, né? Muito o que fazer aqui, né? Oxi. Ah, é o produtor. Bom dia, amigão. Ow! About time. Opa. Barry, man, I'm glad to see you. We need to get to Hartman's office. Não. Ai, minha armítia. Peguei. These were all the pages I had on me. And more. Ele tá trabalhando com as sombras. Ele é todo Alan, doido. please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot.
Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Parker, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just go. Sai daí, gordo. Porra, só faz merda. Listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability in mind. Ih, deixei o cara. Ih, ele foi, viu? Ficou de Americanas. E eu saio rindo ainda. Eu fico feliz, é um fila da puta mesmo. Ó o café. Ih, vou vazar daqui, fio. Ai. Ô filho da... Que porra é essa? Ih. Vai dar bom não, filho. Mas por que que apareceu antes pra me destrancar? Eu tava aqui na porta, caralho. Foi? Onde é que era a escada mesmo? Me perdi? Ei, caralho. Preciso de luz. Olha. Por onde que eu vou, meu irmão? Porra, todo lugar tem essa miséria. Mano. Não posso. There had been a generator and a work light on the balcony. Ó, ficou menor o bagulho do gerador. Ih, pera. Virou Left 4 Dead. Foi tudo com a graça de Deus. Pode descer. Bora embora. Ai, que porra. Fechou, fechou. Fechou nada. Mas aqui a gente tá numa situação complicada pela vida do ser humano. Ih! Bora, bora. Bora. Ok. Oh, cara. Mano, escape da clínica. Beleza. Oh. Oh, meu irmão. Aí, deixa eu recuperar a vida. Ok. Bem. Já agora tá vindo forte, vambora. Oxi. A miséria, lapada da miséria. Tá lapada da miséria. Vambora, fio. Calma. Tá.
Bora. Tá bom, relaxa. Deixa eu só respirar um pouquinho aqui também. Pronto, bora. Bora, filho. Tá, labirinto? Ah, não, porque no labirinto, cara. Miséria. Bora. Legal que eu matei o doutor rindo. À toa. Bom, a gente é profissional em labirinto, né? A gente já sabe onde é que é. Cala a boca. Eu sei onde é, irmão. Pelo amor de Deus. Ó. Você vai aqui. Ó, acabou, relaxa. Ó, você vai aqui, chegamos aqui na praça, né? Aí você segue pra cá. Pera. Nossa. Brother. Tá. Nossa. Meu filho. Passa. Jesus Cristo. Me perdi. Aí, ó, saí. Falei que era profissional no labirinto. Vamos pegar umas balas aqui. Peraí, 12 munição. O jogo é em munição, pelo menos o jogo tá sendo bom. Vem. E aí agora a gente fica de caixas. Agora a gente fica de caixas. Bora. Calma. Nossa, brother.
Ai, caralho. Corre. Vaza. Corre. Vaza. Bora. Corre. Meu Deus do céu, mano. Ai, escopeta. E de Deus me abençoou. Bora. Ok, eu tô indo pra onde aqui mesmo? Que eu já perdi. Ah, tá. Deu certo. Eita. Mano. Não, gente. Não. Isso aí não é normal de jogo, não, pô. Os caras estão só jogados ali no meio, aleatoriamente, cara. Como é que pode? Olha lá. E não tem como você fugir da primeira pancada. E cara. Bora. Caralho, mano. Isso aí é... Puta que pariu. Isso aí... Nisso o jogo peca, viu? Porra. Os inimigos ficam nos posicionamentos muito filha da puta, mano. Do nada. Pior que não, nem assusta. Ui! É tipo isso daqui não assusta, isso daqui só é chato mesmo. Tem que passar. Pera aí. Tamo junto. Bora vazar. Ok. Olha isso. Ok. Bora vazar. Caralho, mano. Oh, esse bicho aqui é chato, viu? Ok. Bora. Paginazinha. Pá. Vou escrever minhas tristezas. Olha lá o cara lá. Vou escrever sobre as tristezas das vidas que os seres humanos sobrevivem. E aí, Guilherme? Vamos? Não me diga. Bem, filho, bota o morro aí. Ah. Entendi, cria. Pode relaxar, viu? Eu tô tranquilo não. Ó. Olha só, rapaz. Que tranquilidade eu estou, viu? Meu Deus. Pera. Vai. Meu Deus, cara. Mano, tem que ser muito ninja. Que porra é essa? Mano. Tu tem
Você tem que ser o deus dos jogos, pô. Que isso? Tem cara pra todo lado, brother. Que é isso? Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. Ué. Desviaram, irmão. Meu Deus. Ai. Ok. Tá, os dois ele tá bugado, graças a Deus. Desvias. Nossa! Eu tomei um murro no meio da cutscene. Mano, ele tem... You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Epa porra. Oxi, falta de respeito desse cara. Bora pra fazenda dos Anderson. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, I... No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before. It happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. You just need to find it. Look out! Você não vai encontrar mais nada não, você só vai encontrar Deus, viu? Amém. A única coisa que você vai encontrar é a presença de Jesus Cristo. Ah, tô vivo, deixa quieto. Tô bem, relaxa. Ih! I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. O cara gritando ali, tá ligado? Ele tinha sumido. You're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Olha ele ali. Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch! There's no way you can climb down, though! It's like a sheer wall! Ah! Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Ih, ele não vai conseguir. Eita miséria da... Barry, are you all right? Miséria. I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Mano. You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Não, tranquilo, relaxa. Vai dar bom. Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm!
I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. É, vamos atrás, né? Só que agora a gente vai ter que lutar contra as forças sombrias na base do soco. Porque a arma a gente não tem. Aí, ó, que legal eles chegando aí já, ó. Legal. Pariu, viu? Opa! Bom dia. Ah, legal. Ai, caralho. Calma, fi. Calma, fi. O que eu vim aqui? Ah, beleza. Foi pra pegar uma folha. Calma aí, deixa eu dar uma respirada, né? Que o cara aqui já tá velho já. Relaxa, isso, boa. Vambora. Bora. Olha aí. Ah, legal. Ui. Uhul. Todas as coisas estão me atacando. Que legal. Pera aí, respiradinha de cria. Ok, então. Ai, porra. Vambora. Eu vou tomar, hein. Ui! Não corre. Meu Deus. Porra, bicho, tá com fôlego ruim, hein, cria? Qual foi? Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Ok. Pronto. Dá um chute aí, se é da Enel. Vamos ver aqui. Ah, aqui. Nossa, ele puxa essa porra dessa corda com uma vontade. Ô, fio. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ele consegue sentir a presença. Agora ele, além de esquizofrênico, ficou sensitivo. Ih, deu ruim. Já vi que bom, não deu, viu? Fazer, por favor. Deixa eu fazer, por favor. Não deixa, né? Claro que não. Já um pouco pra mim. Ô, fio. É. Mano, esse jogo é uma pura sacanagem, né, velho? Puta que pariu. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Calma, respira. Pega a folha que a gente tem que correr. Desce. Não, que isso, cara? Os caras resolveram acertar todas as facadas em mim, mano. Que isso, velho? I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Porra, se eu pudesse pelo menos matar os bichos na base do murro, pô, da hora, tá ligado? Ah, não posso fazer nada.
Caralho. Dali. Foda-se. Errei. Não. Errou. Ai, mas... Fiz. Foda-se. Porra. Fica na toa. Já desvias. Ai, ai. Ui, tomei na nuca. Ui, tomei nas costinhas. Cheguei na luz que Deus reside. Saiam. Bora. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Pô, mas onde é que ela arrumou aí o carro? O carro nosso capotou, né? Opa, eu vi uma lanterna diferenciada aqui. Lanterna diferenciadamente diferenciada, hein? Gostei. Isso aqui... Bora embora, né? Não deu arma. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. É, a gente ainda tem meio que um caminhozinho, né? Umas meia horinha de caminhada aí e você chega lá mesmo, né? O que é meia hora de caminhada pra quem já tá cagado desse jeito aí, né? Aí. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Brilhante pra caralho. I'd seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Tá bom. O astronauta... astronauta... O astronauta é maluco. Ok. Vai direto. Vai direto. Liga a luz direto, porque os bichos podem estar sempre a spray e não é isso que a gente quer. A gente tem que se proteger das luzes dos monstros que aparecem na nossa vida. Olha aí. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Ainda deixei uma escopeta. Uma escopetita, papai. Ainda deixou uma escopetinha ainda para nós. Já vai tomar? Você vai ser o... Bro. Ok, né? É o que dizem. Essas coisas acontecem com a vida da gente às vezes. Uma coisa aqui. Não tem porra nenhuma, velho. Vambora. Bora. Posso subir aqui? Nada. Vou ter altura pra chegar ali. Tô escutando o barulho da putaria aí, ó. Eita, meu Deus. Já desfias. Pra cá. Opa, ué. Chega mais pertinho aqui, ó. Ô, filha da puta, é isso, né? Bora embora. A luz divina. Olha lá, ó. A luz de Deus. Paz, cara, pô. Tá de sacanagem, caralho. Mano. Não chega não, jogo.
Não chega não, viu? Porra! Meu Deus do céu, gente. Tanto de inimigo da miséria é isso aí. Ah, tem um flag. Bro. Foda-se. Vambora. Eu escolho ser amigo de Deus. Ah, não dá pra desviar, brother. Desviado. Mas já fui criança. Vazei. Beleza. Oi! Foi o poder de Deus. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Ah! Barry! No! Danny, you're not... Ah! Please! Ah! What are you... What are you... Ah! No! Não, relaxa. Eu já vou aí, relaxa. Fique na paz, fique na paz. Peraí, tô pra abrir aqui. Tô indo, relaxa, fique na paz, fique na paz. Peraí. Não, posso abrir aqui não, tá? Eita miséria da peste. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. É claro. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Fui eu. Filho da puta. Deus. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. Ish. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted Sim. all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Não era só escrever que o mal sumiu? É só pegar, né, uma caneta, pum. O mal sumiu. Zeramos. Se ele fizesse isso, o jogo seria zerado em... Oh, caralho. Peraí, eu tava sem a 12, Bum. Let me guess. Danny, huh? The farm was still a good distance away. Danny, você ficou de Chelsea. Ficou de checks à toa. Esse tal de Danny aí, ó. If Barry wasn't up here, he was probably down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry.
Vambora. Dali. Pega. Nossa senhora, dá o drift do pai. Se liga. Dali. Dali. Que eu vou passar por estrada, filho? Porra de estrada que já toma. Foi à toa, simplesmente porque eu quis mesmo isso daqui, viu? Consegue? Nada. Vai, filho. Cadale. De cantinho, ó. Toma. Passa por cima. Vai tomar de novo de graça. Toma. Perou. Agora você vai de berço, ó. Toma. Não para não, é um motoqueiro fantasma essa porra aqui, ó. Já. Dá-lhe um. Dá-lhe outro. Nossa. Senhora. Desviadas fatais, tá? Porra. Tem que ir a pé mesmo, é? Puta sacanagem isso daí, viu? Botar um caminho de carro pra eu ter que ir a pé. Opa, que sacanagem da miséria. Vou tá com a balança já. Aê, filho. Ó. Acho que a vida é sobre isso. Quando acontecem as coisas da vida, a vida acontece. Dá-lhe grip! Vambora. Agora eu vou direto pra fazenda. Não vou enrolar, não. Fogo de artifício, pá. Explodir os males que a vida... used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Puta que pariu. Mano. É incrível. Simplesmente incrível, tá? Relaxa. Relaxa. Tá tudo bem. Deixa eu abrir aqui rapidão. Tem o flare? Tem. Oi, caralho. Dali. Dali, quem manda é o Grêmio. Vambora. Vem.
Do it for Barry, please, please, please. Pro flarezinho aqui no meio pra ficar elegante. Porra, é o game, cara. Vambora, porra. Nossa. Bora. Da puta. Dá-lhe, Grêmio. Dá-lhe, Grêmio. Explode, porra. Bora, caralho. Tá puta que pariu. Mano. That was awesome! Foi. Bright Falls, rock and roll capital of America. Realmente, Barry. Foi do caralho. Hey, Al! This way to the farm! Bora. Caralho, velho. Que porra foi essa? É. Que porra foi essa que acabamos de presenciar? Isso aqui você não se vê em qualquer lugar não, tá? Apenas as gameplays de mais alto nível. Isso aqui chegou a ser a senhora. Bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I Mano. left it. I'll come back for it once we have the place secured. Mano. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Claro que era. Oxi, era minha também. Meu Deus, mano. Bora. Jump. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Oh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Porra, irmão, vai falar assim de mim mesmo? Você quer... I'm just standing here because I need my best friend Barry Não, to tá. carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Você acha? It was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? Look No? at that thing, Al. Thought so. They really went all out with this Viking crap, didn't they? Uou, escudo viking, eu quero. Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. So how come I never heard of these guys before? Esse cara é maluco, porra. Como é que você vai And escutar this from the maluco? guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV. Tá perdendo as vantagens da vida, amigo. Escutar maluco o quê, fio? Tá doido? Bagulho não é nessas fitas aí não, pô. Escutar maluco pra você ficar maluco também. Que porra é essa aí? Cheio de escudo nórdico, cheio de coisa. Os caras eram loucão mesmo, The hein? Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. E os caras têm um barco em casa, sendo que aí não tem nenhum rio. É incrível isso. Tô falando, os caras é maluco, pô. Ninguém acredita. E eu posso subir no... Pera. Dá nada.
Pô, tá, velho. Nem deve dar pra fazer isso que eu queria fazer, mas... Fudeu. Pulei pra você ver. Putz. Já pulou no bloco. Vambora. Não no bloco, pô. Vem. Oh! Sacanagem. A sacanagem prevaleceu nesse jogo. Se você não quer atacar, eu vazo então, filho. Falou. Jesus. Bang da GA? Ih, não foi a bang. Pera, bang. Ô, filho. Toma. Pronto. Você quer então? Dá alegria. Meu Deus. Mano. Ok, tá tudo bem. Vambora. Da frente aí, fio. Posso chutar alguma coisa aqui. Toma. Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new O cara tá falando de louco. O cara tá falando de maluco. O cara quer patrocinar maluco pra fazer maluquice pra ele, porra. O cara parece os patrocinadores do... Deixa quieto. E aí, filho? Você já tomou 2. Larga de ser besta. É, filho. Aí tá bom de bala, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Bora. E aí, Dadi, aí, mano? Tudo bom? Porra, porra. Ah, eu já tinha. Como você tá, mano? Eu tô perfeitamente ótimo. E tu, como é que tu tá? Como é que tu tá? Eu tô bem de boas aqui. Tô de boas assim, que é bom. Peraí. Nossa, tem escada aqui que quase que eu quero minhas costas. É isso. Jogando aqui o Alan Wakezinho, já também no 4º episódio, acho que de 6, se não me engano. Também no 4º episódiozinho. Esse game é maneiro? Mano, assim, o jogo é da hora. É legal. Porém, jogue o original. Não jogue o remake. O remake, ele tá, pelo menos no PC, ele tá com muito bug visual, mano. Tipo, muito bug visual mesmo. Tipo, você ficar aí, você vai ver, algumas vezes minha tela vai bugar, vai ficar uma loucura aqui. Eu jogo no Xbox One, lembra? Então, só que é porque, tipo assim, se eu não me engano, o remake tá cagado em todas as plataformas. É uma loca já, não tô ligado.
Puta que pariu. Eu não sei como que tá o... Ei, meu Deus. Não sei como é que tá a performance na... Epa, parou de gracinha. Parou. Ei! Dale. Que? Mano. Muito trabalho explicar isso aqui. Eu tô lutando com um trator. Dale, toma, tratorzão fudido. Em resumo, eu luto com sombras. Putz, ele não toma dano? Ih, rapaziada. Deu bom não. Legal. Agora sim tá tomando. Em resumo, eu luto com sombras que elas possuem as pessoas e objetos. E meios de transporte também, né? Como deu pra ver ali. Basicamente as sombras possuem tudo e eu não posso deixar as sombras me pegarem, basicamente. Aí essas pessoas aí são tipo o zumbi de sombra. Cara, eu sou bom em explicar as coisas. Caralho. Por que eu subi aqui? Pera. Foda-se, vambora. Deve estar pro lado certo. Isso. Dá pra me acender as luzes por aqui? Dá nada. Vamos chutar aqui. Ah. Falei que eu tava no lugar certo. Meu intuito nunca falha. Al? Is that you out there, buddy? Tô, sou eu acho. Bora. Hey, let's go, man. Não, bora. Tô quase acabando esse capítulo 4, eu espero, né? Porque, porra, o capítulo 3 durou uma live inteira, 2 horas. Já bem. Nossa senhora. Tamo, relaxa, bora. We should feel right at home then. Respira porque você tá precisando, tá velho demais. Bora, minha criança. Abre aqui comigo, vai. Mesma parada, vai. Tá ali. Vambora. Serra elétrica? Algum bicho vai pegar essa serra elétrica. Os deuses velhos conhecem a verdade. Ixi. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Tá, mas onde é que fica o negócio de fusível? Olha, café. Onde é que fica o negócio de fusível mesmo? Só pra me saber. Aqui. Eu simplesmente cliquei no bagulho, o bagulho consertou, foda-se. Só encostar. Salve, querido. Claro. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Os caras têm guitarra, mano. Que diabo é isso, filho? Conserte toca-discos. Isso aí mesmo, mano. Fantasma da... Mano, que loucura da porra. Pra cima, pô. Posso correr? Nada. Cynthia Weaver. Dali. Só mandando a braba. Aqui. Achei. Mano.
tá falando a minha história. Mulher da Luz. A gente precisa achar a Mulher da Luz, mas quem que é a Mulher da Luz? Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Bora. Barry, this is... É bom demais. Bora atirar bêbado. Foda-se. Olha como que tá. Olha, todo fudido. Crazy bastard. I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. Você vai na casa de louco. I'm gonna get the recipe off those coots and be O cara vai na casa de maluco. Booze millionaire. Não, não é possível. I just miss her, Barry. I just want her. Vou jantar já volta, relaxa, vai lá. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Vai lá, mano, relaxa. Legal é que o cara vai na casa de maluco, pega a bebida dos malucos, os caras é louco, nem sabe o que é e enche a cara. Foda-se. Oxi. Medo não existe. Acordou mal, viu, cara? O cabra. Olha. O cabra chega tá transparente. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. Oh. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. Caralho. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. E tomou banho. I remembered thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Ficou de caixas. Jagger had Alice, and so she had me. Alice! Amigo, ficar gritando vai ajudar não, viu? I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Não. Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. A véia maluca mentiu pra mim. A véia é louca. Ela mentiu pra The mim. dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Ih, caralho. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! Chapou de linguiça. It's your fault your wife is dead.
You are guilty. All she wanted was to help you write. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. Chapou de linguiça pra She caralho. wanted you to write. I will tell you what to do. Chapou pra caralho. Meu Deus do céu. Pega na mão da véia não, rapaz. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. A véia é malucona mesmo. Olha lá. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Entendo. No. I wrote it. A véia. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. A luz. My alarm a long time ago. She looks so old. Eita porra, que putaria da porra. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. E a luz ficou de caixas, né? The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Caralho, a luz. Mano, o cara com... I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. O filho da puta chegou. Previously on Alan Wake. Under the Bora continuar, vai. I wrote a horror story that Acho que dá. Será que a gente... Tô com medo desse capítulo ser muito longo. Só maluquice. Oh, Bellius. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. A luz. Ih, desligou a cidade. Aí fodeu. All the manuscript pages were gone. Calma. Deixa eu só ver antes aqui rapidão. Quanto tempo dura esse... Ai, bateu um sonho. Quanto tempo dura esse próximo capítulo? Deixa eu ver aqui rapidão.
Salve, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você gostou do conteúdo, cola no meu canal do Twitch, porque todos os dias tá tendo live às 10 horas da noite, tá? 10 horas da noite, não confunda com amanhã. Amanhã eu não estou nem acordado. Mas enfim, todos os dias tá tendo live às 10 horas da noite. Se você quiser interagir comigo, vai nas minhas redes sociais. Eu tenho TikTok, Twitter. Mas futuramente eu planejo botar um Instagram também, mas, né? Futuro. É isso, rapaziada. Deixa o like e tchau.